우리 창세기 1장 말씀을 몇 구절 읽어보았습니다. Wir haben einige Verse von 1. Mose Kapitel 1 in der Bibel gelesen. 반복되는 표현들이 있었습니다. Es gibt einen wiederholten Ausdruck. 하나님이 보시기에 좋았더라라고 말씀하십니다. Und zwar, dass es gut war. 사실 참 읽기만 해도 참 기분이 좋아지는 표현입니다. Ja, das ist schon ein sehr wirklich erfreulicher Ausdruck. 하나님이 보시기에 좋은 것, 그것이 우리 인생의 정답입니다. Ja, das, was in Gottes Auge gut ist, ist das Beste, ist die Antwort unseres Lebens. 하나님 보시기에 좋은 것이 가장 좋은 것입니다. Was in Gottes Augen gut ist, ist das Beste. 그리스도인들은 계속해서 하나님 입장에서 생각하는 훈련을 해야 합니다. Wir Christen müssen immer trainiert werden, aus der Perspektive Gottes zu denken. 그래서 오늘 이 창세기 말씀, 창세기 1장에 반복되고 있는 표현을 통해서 하나님 보시기에 좋은 것이 어떤 모습일지를 몇 가지 생각해 보려고 합니다. Deswegen heute anhand des wiederholten Ausdrucks im 1. Mose Kapitel 1 möchten wir darüber nachdenken, was in Gottes Augen gut sein kann. 창세기 1장 다시 한번 넘겨보겠습니다. 1. Mose Kapitel 1. 하나님께서 가장 먼저 보시기에 좋았더라라고 표현하고 계신 구절이 바로 이 구절입니다. In diesem Vers hat Gott zuerst einen Ausdruck gebracht, und zwar, dass es gut war. 자매님, Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. 이 빛이 있기 전에는 세상에 혼돈과 공허만 있었습니다. Vor dem Licht gab es nur Chaos und Leere auf der Welt. 그런 캄캄한 혼돈과 공허가 가득한 세상에 하나님께서 빛이 있으라라고 명하셨습니다. Auf der dunklen Erde sprach Gott, es werde Licht. 이 모습을 생각해 보시면 마치 하나님을 알기 전에 이 사람의 영혼의 모습과 같습니다. Dies erinnert uns an unseren Seelenzustand vor unserer Rettung, bevor wir Gott kennengelernt haben. 이 빛이신 하나님을 알지 못하는 사람은 캄캄한 상태에서 혼돈과 흑암 가운데서 살아가는 모습입니다. So Menschen, die das Licht Gottes nicht kennen, die leben in Dunkelheit. 그런데 어느 날 하나님을 만나고 각 사람에게 비치는 빛, 주님을 만난 사람은 이제 밝은 눈을 뜨게 되는 것입니다. Aber an einem Tag haben wir Gott kennengelernt und von dem Tag an haben wir das Licht bekommen, und zwar das Licht des Herrn. 사람의 죄로 말미암아 이 흑암과 혼돈이 가득한 세상에 예수님께서 빛으로 오셨습니다. Durch die Sünde der Menschen war die Welt voller Chaos und Dunkelheit, aber Jesus, das wahre Licht, kam in dieser Welt. 예수님이라는 빛이 세상에 비춰지는 그 모습이 하나님 보시기에 좋은 모습입니다. Ja, dass Jesus, das wahre Licht, zu der Welt erleuchtet wurde, das war gut in Augen Gottes. 자, 우리 처음 시작할 때 읽었던 말씀들이죠. 1장 4절에 보시면 빛과 어두움을 나누십니다. Ja, im 1. Mose Kapitel 1, Vers 4, Gott hat das Licht Gott schied das Licht von der Finsternis. 또 우리 6절에 가서는 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물을 나누십니다. Und im Vers 6, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. 네. 또 7절에서도 Auch im Vers 7 또 10절에서는 이제 땅과 바다를 나누시는 일이 있었습니다. und im Vers 10, Gott nannte das trockene Erde und das Wasser nannte er Meer. 18절 말씀에 빛과 어둠이 나눠지는 모습을 보고 하나님께서 좋았더라라고 말씀하셨습니다. Und im Vers 18, Gott sah, dass der Tag und die Nacht beherrschen und die Licht und Finsternis scheidet und dass es gut war. 빛이 있으라라고 말씀하신 주님은 이제 우리의 삶 가운데 빛을 받은 사람답게 구별되는 삶을 살 때 그 모습을 좋아하십니다. Der Herr hat ja gesagt, es werde Licht, und diejenigen, die das Licht empfangen haben, ein Leben führen soll, das es Unterscheidung auszeichnet. 우리 그리스도인들은 이 세상과는 구별되는 삶이 반드시 있어야 합니다. Wir Christen müssen ein Leben führen, das sich von der Welt unterscheidet. 빛을 받았으면 이제 빛 가운데서 살아가는 삶이 있어야 되는데 계속해서 어두움 가운데, 혼돈 가운데 머물러 살기 원하는 그리스도인들도 있습니다. Ja, es gibt die Christen, die zwar das Licht bekommen haben, aber immer noch in Dunkelheit leben möchten. 옳은 것이 무엇인지, 바른 것이 무엇인지를 분별하는 삶이 필요합니다. Wir müssen das Richtige von Falschen unterscheiden und ein abgesondertes Leben führen.
하나님의 자녀들은 구별된 모습으로 살아가는 것이 필요합니다. Ja, wir, die Kinder Gottes, müssen abgesondert leben. 천지를 창조하실 때 하나님은 나눠지는 모습들을 보고 여호와의 보시기에 좋았더라 말씀하셨습니다. Als Gott die Himmel und Erde erschaffen hatte und er hat das gesehen, dass getrennt wurde und da hat er sich gefreut. 이 빛을 받은 그리스도인들은 이제 세상에서 구별되는 모습으로 살아갈 때 하나님이 보시고 좋아하십니다. Und wenn wir das Licht Gottes bekommen haben, wenn wir auf der Welt abgesondert leben, dann wird Gott sich freuen. 그래서 하나님께서 기뻐하신 모습이 빛을 받는 모습, 또 두 번째로는 구별된 모습이라고 말씀드렸습니다. Und deswegen zuerst, dass wir das Licht des Herrn bekommen haben und dass wir abgesondert leben, dafür freut sich Gott. 창세기 1장 12절 한번 보겠습니다. 1. Mose Kapitel 1, Vers 12. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. 이제 앞서 땅이 물에서 구별되는 일이 있었는데 이제 하나님께서 그 땅에서 열매 맺는 나무와 채소가 자랄 때 기뻐하셨다고 말씀하십니다. Und davor, das Land wurde von Wasser getrennt und nun wachsen auf dem getrennten Land Gräser und Gemüse und fruchtbares Bäume und dieses hat Gott gefallen. 이 모습은 우리에게 어떤 교훈을 주시는 것일까요? Dann was lehrt uns? 하나님은 식물이 열매 맺는 모습을 보실 때 기뻐했다는 것입니다. Ja, Gott war wohlgefällig, als Gott das gesehen hat, dass die Gemüse oder Gewächse oder die Bäume die Früchte gebracht haben. 그러니까 그리스도인이 구원을 받았으면 구별되는 삶이 있어야 되고 구별된 삶을 통해서 이제 주님께 드려지는 열매 맺는 삶을 살아야 한다는 것입니다. Das bedeutet, Christen müssen auch die Früchte des Glaubens tragen, nachdem man errettet worden, indem man abgesondert lebt. 구원받은 사람에게 하나님께서 성령을 선물로 주셨습니다. Den Erretteten, die das Leben des Herrn erhalten haben, hat Gott den Heiligen Geist als Geschenk gegeben. 다들 성령님 모시고 계시죠? Ja, haben sie alle in ihrem Herzen den Heiligen Geist. 근데 이 성령님은 내 안에 가만히 계신 분이 아니라 지금도 일하시는 분입니다. Der Heilige Geist, der in mir bleibt, ist nicht untätig, sondern lässt in unserem Leben arbeiten. 나를 통해서 성령의 열매가 맺히도록 돕고 계십니다. Er hilft uns, die Früchte des Heiligen Geistes hervorzubringen durch mich. 창세기 1장에 보면 하나님께서 열매 맺는 나무들을 보고 하나님 보시기에 좋았더라, 기뻐하셨지 않습니까? Und im 1. Mose Kapitel 1, Gott hat sich über die fruchttragenden Bäume gefreut. 지금도 저와 여러분들이 이 삶 가운데서 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺고 살아간다면 하나님께서 정말 기뻐하실 것입니다. Ja, ebenso würde er sich heute auch über uns freuen, wenn wir durch unser Leben Früchte bringen. 또 이제 네 번째로 드리고 싶은 말씀이 이 열매 맺는 삶이 하나님 보시기에 좋은 것이다 말씀드렸는데 특별히 하나님을 기쁘시게 하는 열매는 역시 전도의 열매입니다. Und zum Viertens, das fruchttragende Leben ist in Gottes Augen gut und besondere gute Frucht ist das Evangelium. 창세기 1장에도 보시면 그 하나님이 좋았더라라고 안 하시고 심히 좋았더라, 특별히 좋아하신 곳이 있었습니다. Und im 1. Mose steht geschrieben, dass es nicht nur gut war, sondern sehr gut war. 하나님의 형상을 닮은 사람이 창조될 때 하나님은 정말 좋아하셨습니다. Als der Mensch nach seinem Ebenbild erschaffen wurde, war Gott sehr gut. 이 동물들이 종류대로 창조될 때, 생명들이 창조될 때도 하나님은 기뻐하셨지만 이 자신의 형상을 닮은 사람이 창조될 때 심히 기뻐하셨다고 하셨습니다. Ja, als die Tiere nach ihrer Art geschaffen wurden und das Leben geschaffen wurde, sagte Gott, dass es gut war. Aber als er den Menschen schuf, hat Gott gesagt, dass es sehr gut war. 창세기 1장 다시 한번 넘겨보겠습니다. 1. Mose, schlagen wir auf. 27절에 Vers 27. 자매님, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. 이제 사람을 창조하셨는데 31절에 이런 말씀이 있습니다. Und auch in 31, 자매님, Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der 6. Tag. 여기 제어,
심히라는 표현이 앞에 붙어 있습니다. Und hier steht noch ein Wort hinzugefügt, und zwar sehr. 하나님이 만드신 최고의 작품입니다. Die Menschen sind Gottes größter Meisterwerk. 그런데 문제는 하나님의 형상을 닮은 존재로 창조한 이 인간이 죄 때문에 망가져 버렸습니다. Aber dieses Meisterwerk, das nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde, wurde durch die Sünde zerstört. 이 죄인은 하나님 보시기에 좋은 모습이 아니고 하나님을 근심하게 하는 존재가 되어 버렸습니다. Ja, Sünder sind in Gottes Augen nicht mal gut, sondern bringt Gott Kummer. 우리의 허물과 죄로 죽었던 우리를 다시 살리시기 원하십니다. Aber Gott möchte uns wieder lebendig machen, die durch Übertretungen und Sünde tot sind. 자, 그럼 죄 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되죠? Dann wie kann dann das Sündeproblem gelöst werden? 그렇게 하나님의 은혜를 받아들인 사람, 예수님의 은혜를 믿은 사람은 이제 주님의 자녀로 거듭나게 하십니다. Ja, wenn wir so an die Gnade durch Jesu Blut glauben, dann können wir zu Kindern Gottes gemacht. 그러니까 한 사람이 구원받고 다시 하나님의 형상을 갖는 모습, 구원받는 모습은 하나님이 보시기에 힘이 좋은 모습입니다. Deswegen solch ein erretteter Mensch sind in Gottes Augen sehr gut. 한 사람이 그리스도인으로 정상적으로 성장해가는 모습이 하나님께 기쁜 모습인데 Ja, das Wachstum eines Christen ist in den Augen des Herrn eine sehr gute Sache. 그렇게 정상적으로 성장하는 성도들이 많이 모여있는 교회가 성장하는 모습이라면 하나님은 얼마나 더 기쁘실까요? Wenn die wiedergeborenen Christen sich zusammenschließen und einander lieben und ganz normal wachsen können, dann wie schön ist das in den Augen Gottes. 그리스도인들이 서로 연합하고 사랑하는 모습이 주님 보시기에 그렇게 아름다운 모습인 것입니다. Deswegen, wenn die Christen in der Gemeinde in Eintracht beisammen sind, dann freut sich Gott sehr. 예레미야 5장 25절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Jeremia Kapitel 5, Vers 25 steht folgendes. 화면에 띄워놨는데요. 자매님 한번 읽어주십시오. Eure Missetaten haben dies verhindert und eure Sünden haben das Gute von euch zurückgehalten. 제가 오늘 하나님 보시기에 좋은 것들에 대해서 말씀드렸는데 좋은 것이 나에게 오는 것을 가로막는 것도 있습니다. Ja, heute habe ich über die Dinge gesprochen, die in Gottes Augen gut sind, aber es gibt etwas, was verhindert das Kommen des Guten zu uns. 이 죄는 하나님의 역사, 하나님의 능력과는 함께할 수가 없습니다. Sünde kann nicht mit Gottes Werk und seiner Macht zusammen bestehen. 그래서 우리가 집회를 앞두고 더욱 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 더 많이 기도하고 말씀도 보고 죄를 멀리하는 것이 필요합니다. Deswegen vor dem Bibelseminar müssen wir besonders viel beten und in der Bibel lesen und die Sünde vermeiden. 근데 그뿐만 아니라 마지막으로 잠깐 생각해 볼 것은 하나님께서 좋았더라라고 말씀하신 것 순서가 또 있었다는 거예요. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen. Als Gott die Welt erschaffen hatte, gab es von ersten Tag an eine bestimmte Reihenfolge. 가장 먼저가 빛이 있으라. 빛이 비춰질 때 하나님은 좋아하셨습니다. Zuerst, es werde Licht und es wurde Licht. Da hat Gott sich erfreut. 한 사람이 하나님을 만나고 영원한 세상에 눈을 뜨는 구원받는 모습을 하나님은 기뻐하신 것입니다. Allererste ist, dass ein Mensch errettet wird und auch also die Errettung gesichert wird. 두 번째가 뭐였죠? Und was war der zweite? 이제 구별의 역사가 있을 때 나뉘어지는 모습을 보고 기뻐하셨습니다. Es war das Werk der Trennung, also Unterscheidung. Da hat sich Gott erfreut. 구원받았으면 구별되는 일이 있어야 된다. 두 번째로 말씀드렸고요. Ja, wenn man errettet ist, dann muss man abgesondert werden. 세 번째는 이제 구별된 땅에서 열매가 맺히기 시작합니다. Und der dritte war, dass das abgesonderte Land hat die viele Früchte hervorgebracht. 우리가 신앙생활 가운데 여러 가지 성령의 열매들을 맺으며 살아가야 한다라고 말씀드렸습니다. Das bedeutet, Christen sollten im Glaubensleben Früchte tragen, die dem Herrn gefallen. 그런데 1장 31절에 하나님께서 심히 좋아하신 것이 한 가지 있었습니다. Und es gab eine Dinge im 1. Mose Kapitel 31, das Gott sehr gut fand. 하나님의 형상을 닮은 사람이 창조될 때 심히 좋아하셨습니다. Als die Menschen nach seinem Bild erschaffen wurde, war Gott sehr fröhlich. 우리 신앙생활도 이러한 순서로 나아가야 합니다. Auch unser Glaubensleben verläuft in dieser Reihenfolge. 여러분 한번 돌아보세요, 자신을. Wir müssen uns reflektieren. 왜 내 삶을 통해서는 전도의 열매들이 맺히지 않을까? Warum gibt es keine Früchte der Evangelisation durch mein Leben? 물론 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 제가 순서를 말씀드렸는데 혹시 그 앞에 뭔가 이루어지지 않은 것이 없는지
돌아보셔야 합니다. Wir müssen erstmal uns zurückblicken, ob etwas davor nicht vollkommen erfüllt wurde. Ich habe ja die Reihenfolge gesagt. Wir müssen deswegen nach dieser Reihenfolge unser Glaubensleben nochmals reflektieren. 갈라디아서 1장 10절 말씀. Galater Kapitel 1, Vers 10. 이 말씀은 같이 한번 읽어보겠습니다. Lass uns gemeinsam vorlesen. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니라. 예. 그리스도인은 사람의 기쁨을 구하는 사람들이 아닙니다. Christen sind die Menschen, die nicht die Freude der Menschen suchen. 하나님의 기쁨을 구하는 사람들이기 때문에 그래서 그리스도인인 것입니다. Ja, Christen sind die Menschen, die Gottes Freude suchen. Deswegen sind wir Christen. 정말 주님을 앞세우고 주님 보시기에 좋은 우리 각 사람이 되기를 더욱 기도하겠습니다. Ja, wir müssen die Gemeinde werden, die den Herrn in den Vordergrund stellt und in Gottes Augen gut ist. Dafür werde ich auch beten.